गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत करछि आ गोटे नुआ ब्लॉग को। मुझे आज बापा रूपा मैडम कौन कहउचंदी? निद मारुचे सोई पड़ुन। जाऊँ बापा पाखक। रीमा दई मैं आसने जीवु। हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। मैं आसने जीवु साल दई मैं आसने जीवु। मुझे जाऊँ बापा पाखक बिल को। बापा कौटी जाइछन किलो? मुझे जाऊँ आसी देखिपे सकाल व्यू। ए जा बापा पाखक। देखिपे बापा ये बर्तमान नहांती आम आर बिल को पलि से जा। देखिपे ये खतरनाक रास्ता। काफी राति सब लेट हो गला। वीडियो एडिटिंग कर राति 1 बाजीगला। सका लेट रे उठनी बापा से शीघ्र पलि आसिले। एटा हूँ बाट देखिपे ये खतरनाक रास्ता दे गति करने पड़ू। एटा हूँ आम बैगण बिल। बापा बैगण आसु तो देखिपे बर्तमान बापा बैगण तोड़बार व्यस्त। समझे एतिक बापा एतिक बैगण है एतिक बैगण जीवा टे बापा पाखक। कौन आपा से सब पशा देश यहाँ गोटे बैगन टे गाई हो खोईदे ना ये देखो कि सुंदर नजारा।
देखिए बर्तमान बैगण तोला सरीगला एतिक बैगण बाहर घरे आसी पहुँच जाऊँ चलते देखिए रूपा मैडम कौन कर आम गोबर आम बर्तमान बहुत टेंशन ले बस रीमा दी को बर्तमान ठंडा ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ନାଲି ଚା ପିଉଛି। नाली चा ना नंबर 1 टा पी ନାଲି ଚା गोबर आम आपण चा फा पीबे चलते देखिए रूपा मैडम कौन कर पुसी माउसी पिठा करुची एकुटिया बसी पुसी माउसी पिठा करुची एकुटिया बसी आम आड़े खंड हम ना गोटे खुशी साल दे आपण पिठा सांगे आ कौन कर देखी बटे बर्तमान आम रीमा दीदी विदाय नौ हम फिर मिलेंगे कुछ दिन के बाद। सिंदूर नाओ 7टा जीवन 12टा खंडे पुहंदु गोटे झील गोटे झील ମୁଁ କହିବି ଡେରି ଡେରିରେ ବାହା ହୁଅ ଜଲ୍ଦି ବାହା ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ଡେରି କରି ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ ଭଲ। हम चलते हैं बाय 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 जाने बेटा हमारा एक्सप्रेस पहुंचने फोन कर पहुंचने कॉल कर बाय पड़े गले बर्तमान आई नमस्कार आम रूपा मैडम चकुली सहित चा खाऊ कहतु एक्सप्रेशन टा केमी कौन कहतु किसी कहबेनि रागिच भात से भी जल्दी खाईगले से समुदाय खाइब तापर जीव चलते जीवा देखा लिपि भाउजरिया कौन कर देखिए लिपि भाउजरिया कौन कर मोनिषा देवरिया कौन कर मनीषा कौन कर कोइला गली पड़ी पूरा गोबर हाँ भाज की कर कौन कौन खाइब भात आउ ता सांगरे ଅଣ୍ଡା ଭଜା ମାଛ माछ खाऊ श्रावण मास करन କରିବି हाँ आस आस ये बस तमें मनीषा ये बस बस କି ତରକାରୀ ବସେଇଛ ମାଛ ତରକାରୀ ଦେଖିଆ
ଦେଖିଆ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଲକି ଏଠିକା ହଁ ତମର ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ବନେଇଦବା ହଁ ଏମିତି କର ହଁ ଓଲେ 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 କାଟା ମାଲି ଖାଲି ତୁ ଟିକେ ଏମିତି କରିଦେ ଏମିତି କର ଏମିତି ଦେ ଏମିତି କର ଏମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡସପ୍ କର ଏଇଟା ହଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସପ୍ କର ଚାଲ କଣ ହଉଛି କରିଛନ୍ତି ରୂପା ମ୍ୟାଡାମ କଣ କରିବେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ରୋଷେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ଆମର ଟିକେ କଣ ସ୍ପେଶିଆଲ ରେସିପି କରିଛନ୍ତି ରୂପା ମ୍ୟାଡାମ ଆସ ଛୋଟ ମାଛି ଦଉଛି ମୁଁ ବାଛି ବାଛି ଚାଲ ଚାଲ ଛୋଟ ମାଛି ଦଉଛି ମୁଁ ବାଛି ବାଛି ଏବେ ଆମ ରୂପା ଆମର କଣ ରେସିପି କରିବେ ଆମ ଦେହ ରୂପା ଏବେ କଣ ସ୍ପେଶିଆଲ ରେସିପି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଦେଖିବା ରୂପା ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଲାଗି କଣ କରୁଛନ୍ତି ରୂପା କଣ କରୁଛ ତରକାରୀ କି ତରକାରୀ କରୁଛ ମାଛ ତରକାରୀ ଏଇଟା କଣ ଏଟା ମସଲାଟା ମୋ ଲାଗି ସୋୟାବିନ ପୋଟଳ ତରକାରୀ କଣ କରୁଛ ଦେଖେଇଲ ଟିକେ ପୋଟଳ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ବୋଧେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଏଟା ପୋଟଳଟା ଆଉ କଣ କରୁଛ ଭଜା ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଭଜାଟା ଆଉ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଟିକେ ଖାଇଦେମି କି ଖାଇଦବ ନା ଖାଇବେନି ତ ଖାଇଲା ବେଳେ ଖାଇବି ଆଉ ଛତୁ ଛତୁ କରିଦେଇଛ ନା କରିଦେବି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରୂପା ମ୍ୟାଡାମ ପୁରା ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ରୋଷେଇରେ କଣ ଗୋଟେ ହସୁଛ ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କଲର ଆସିଛି थैंक यू रूपा देखी पाते जान दे कहले मत मारियो बोली रूपा बो कौन करछंती कौन करछ कि रे देखी पाते माने वर्तमान टुआ टुई बसी खाउछंती रूपा कौन खाउछ खाली छतु सोयाबिन तमको दे देके हम एतिया खाउछ एटा कोन भजा सोयाबिन तरकारी माछ तरकारी ये भी सैया माछ तरकारी जहनी आलू पोटल बाइगण पोड़ा ये कलरा छंचा कलरा चढ़ा आपण को रूपा मैडम मु तो निजे करिछि और निजे कोन करबी कोदन करि दियो तो मो तो श्रावण मास मु तो खाउनी आ नने मु कहि देथांती ता बापा को पचारियो केमति लागला बापा पचारे बापा खाई दे मो खाली हाकुटा आछि कोडी एत हात दली पोड़ा पुड़ी झोल करी वो बासना धनिया पत्रटा पकई देना आउरी बढिया बासियो धनिया टे पत्र लेंबू देलो मन कंचा लंका टे लेंबूटा दियो दियो मन पकई देलो लेंबू कोट रखि जाई साइड खाड़ा अछि आदर खाड़ा अछि का दियो रे फ्रिज के वर्तमान रूपा लेंबू खाइबे बोली मो संगे झगड़ा करछंती मु तो काटी देमिनी मदलो कोन अखिया रे ना तमे काय अक्षर बनी छ घरे बापा वाले काटी देबे खाई जाओ तम द्वारा कौन शाग सिझी ना आ देखो ना और खाई बइछु टे लेंबूटा दियो ओटो में खोज जाओ तमन तमे मते लास्ट को ओटो ही कहलो मम्मी कलरा खाई सालो खाली पेट जाके देखा दे अच्छा देखनी माछटा दिए दियो रूपा देखो बापा लेंबू काटी के देले के देले बापा
ଭଲ ରସ ଅଛି। ବଢିଆ ରସ ବାହାରିଛି, ଖାଇଛ। ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଗିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ହାଟକୁ ଆସିଛି ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଦେଖୁଛି ହାଟରୁ ଆଜି ଚାଟ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ବାରମଜା ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ପକୁଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିକି ରଖିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚୋରଣୀ ଖାଇସାରିଲେଣି। ତମେ ଏଠି କେମିତି ଦେଖିଲ? କେମିତି ଏଟା ଦେଖିଲ? ଆପଣ କଣ ତମକୁ ବାସିଲା ଚାଟ୍ଟା ରଖିଦେବି? ମମି କଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ଆଉ ଆଉ ପାନ ଖାଇଦବ ଯଦି ଖାଇଦଉନ, କିଏ ମନା କରୁଛି? ନା ମୁଁ ଏଠୁ ଖାଇବିନି, ମନା ତ ଏତେ ଖାଇଦିଅ। ଏହା ତ ପାଇଁ ତାକୁ ମାଂସ ଖାଇବୁ, ମାଂସ ଟିକେ ଡାକିଥାନ୍ତେ ଝିଅ ଏଠି ଖାଇଦଉଥିଲା। ଆଉ କହିବନି ଆମ ଅମଳରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା ନଥିଲା, ଏ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଉଛ ମୁଁ ଦେଖି। ନା ମୁଁ ଖାଏ ମୋ ଶାଶୁ ଆଗରେ ଖାଏ। ତୁ ତ ଶାଶୁ ଆଗରେ ଖାଇନି, ସିଏ ତ ଶାଶୁ ଆଗରେ ଖାଉଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଶାଶୁକୁ ଡର ନାହିଁ କି ଭୟ ନାହିଁ। ମୋ ଶାଶୁ ଆଗରେ ଖାଇନି ଜମା। ଆମ ଗୋଟେ ବନେ ସେଇଆଡ଼େ ଖାଏ। ଲୁଚି ସାଠୁ ଲୁଚି ସବୁ ଖାଏ। ଏବେ ଆଉ ଏରା ନାହିଁ।